Bueno, mi gente, estoy muy contenta hablando de acá, del sur de Brasil, de la Universidad del Valle de Itajaí, para compartir con todos ustedes que nos miran en este momento sobre la conciencia espiritual desde la teoría del cuerpo criante. Hablar de este tema es un gran desafío para mí, especialmente que no hablo muy bien el español. Pero voy a tentar hablar un portuñol para que todos puedan acompañar y sobre todo comprender esta habla, que es una habla con mucha amorosidad para todos ustedes. Quiero decir que voy a hablar sobre la teoría del cuerpo criante para explicar sobre la conciencia espiritual desde una vivencia que va despertando para un proceso de aprender e ensinar con sentido para la vida. Primeramente, decir que la teoría del cuerpo criante es una teoría mía que desarrollé haciendo una investigación con un fenómeno de parálisis cerebral, donde la enseñanza a través del arte construyó una relación de enseñanza y aprendizaje con sentido para la vida y especialmente para la curación de este fenómeno de parálisis llamado el fenómeno Ricardo. Empiezo mi habla diciendo una idea que es para mí una idea de mucha fuerza, que es el amor. Es la fuerza, la energía vital dinamizadora divina que sustenta toda la estructura del humano nos seus processos criativos dentro de un proceso de educación que tenga sentido para la vida. Y para tal, para explicar esta idea, que es la idea central de esta pequeña habla, tengo que empezar a decir sobre una visión del ser humano. Y hablo sobre el ser humano desde un complexo concepto, el cuerpo criante, que es una categoría explicativa do punto de vista antropológico, ontológico y psicológico. Entonces, mirando el humano como un cuerpo criante, se tiene que entender este humano como un todo vivo que justo es compuesto de tres dimensiones primarias, fundamentales para entender cómo se da la dinámica del proceso creativo, o mejor diciendo, del proceso creador, cuando el niño está en la escuela o la persona en la universidad que vive justo momentos muy importantes de entender cómo se da este proceso de aprendizaje y de significación sobre las experiencias de vida. Entonces, tres dinámicas con tres dimensiones. La dinámica de la dimensión biológica, donde uno tiene que entender que el humano es un humano que constituye biológicamente una red psicosomática, donde esta red psicosomática está constituida de sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, donde está la química del cuerpo, el sistema circulatorio, donde es dinamizado todos los fluxos de alimentación celular, neurológico, inmunológico, nervioso, y por supuesto también el sistema inmunológico, que es donde están las defensas del cuerpo. Bueno, esta dimensión biológica, ela está conectada con la dimensión psíquica, donde están los sentimientos, las emociones, las sensaciones, las intuiciones y la razón humana. Cuando hablo de la razón humana, estoy hablando especialmente de dos dinámicas de la razón. La dinámica más superficial,
que es la dinámica de la memorización y de la activación más técnica de la razón, y la dinámica de la razón profunda, que es la dinámica donde se saca raciocínios pertinentes à profundidade do humano. Bueno, esta dinâmica de la dimensão psicológica está dirigida e fundamentada em uma dinâmica mais profunda, que é a dinâmica espiritual, donde está justo o fundamento ontológico do humano, que é o ser em la interioridade profunda, donde está aí o inconsciente, entendendo o inconsciente como dinamis. Quando hablo de dinamis, estou falando justo de um processo de movimento vital, criativo, e este processo criativo, ele irradia energia, e esta energia eu la compreendo como a energia vital, que é amor, e este amor está dentro de todos os humanos em las 3 dimensões primárias que constituem este ser corpo criante. Esta dinamis é a criatividade do humano que justamente se explicita, que justo se manifesta em todos os processos de aprendizagem como uma maneira de ser. Esta maneira de ser está na estrutura e na organização deste humano em las dimensões primárias, e esta estrutura é justo todos os elementos que constituem as 3 dimensões, a biológica, a psicológica e a espiritual. Justo esta estrutura tem intrínseco, é de la natureza desta estrutura, já ser justo auto-organizativa, que Humberto Maturana vai dizer que é a autopoiese do corpo, ou seja, que todo o humano tem a capacidade de autofazer-se, de auto-organizar-se frente às dinâmicas da vida, para ter a coragem de enfrentar os desafios, as demandas que fazem o ser humano poder desarrollar-se, e aí estamos, por exemplo, hablando de la educación. Bueno, gente querida, aprender a viver é querer estar consciente ou não e descobrir um sentido de por que viver. Aprender a viver é justo entender também o que se passa em la profundidade do humano, que é esta dimensão que é inconsciente, porque se trata de uma profundeza del ser humano, e inconsciente por quê? Porque justo esta dimensão é uma dimensão onde não se consegue acessar toda a sua extensividade, sua complexidade. No entanto, se sabe que é deste fundamento último, fundante espiritual, que emerge, tiene a emergência de la energia criadora como uma energia de fluxo amoroso, donde el humano siente el valor de su vida, siente la necesidade de criar, aunque sea para respirar o para hablar o para hacer lo que sea, no sentido de sentirse vivo, de aprender a aprender todo tiempo. E este aprender a aprender todo tiempo é uma ação dinâmica. Caiu. É uma ação dinâmica que justo leva o ser humano a poder
sentir o amor. É um amor que torna o humano um ser social. Vivimos em sociedade, nos relacionamos, nos confirmamos no mundo através de nossa relação entre um eu e um tu, em um outro. Este ser de relação é um ser que busca, através da afetividade, 3 movimentos muito importantes. O movimento de la persona em si é onde ela se encontra com seu corpo criante, que se percebe que ele é alguém no mundo. O segundo movimento é este movimento que, ao perceber-se um ser no mundo, ele sente necessidades. Ele logo tem questionamentos, tem que buscar soluções para os desafios da vida. Em seguida, então, ele tem a capacidade, por sua criatividade, abrir-se para fora de si, na direção do outro. Por isto, a necessidade de tornar-se um ser sociável, criativo, para, ao encontro do outro, ele vai aprender consigo e com o outro, nesta dinâmica de respeito e de amorosidade em la relação. Como dizia Saturnino de la Torre, somente há significativos processos de educação quando as pessoas se reconhecem autenticamente como pessoas inteligentes, amorosas, capazes de serem criativas. Trago aqui também uma habla de Maturana, que escreve lindamente em La Biologia del Amor, donde ele diz que em la educação justamente ocorrem processos de aprendizagem significativos para a elevação da vida do humano socialmente convivendo, quando existe autenticidade e amorosidade em respeito à vida do humano. Feito isto, justo o humano então faz o terceiro movimento, que é um movimento para si, que é o movimento onde a consciência fundamentada justo pela dinâmica da energia da vida, que está no homem, no corpo criante e também fora do homem, em tudo e em todos, ao seu alrededor, e também dizendo no planeta como a casa que abriga os humanos, que abriga a cultura, que abriga os desejos, os sonhos de las pessoas, que abriga o conhecimento. Todo isso está centrado em uma consciência que quer dizer algo, e esta consciência é espiritual. Que é a consciência espiritual? Para entender a consciência espiritual, esta consciência é justo um campo vibracional, é um campo transformador, é um campo fruto da evolução da vida, na sua complexidade emergente, que dá uma estrutura e uma organização biopsico-espiritual social para que surja conscientemente a persona e esta tenha a capacidade de estabelecer relações consigo mesma, com o outro, com a natureza e com a transcendência. A consciência é fluxo de energia vibrante que perpassa todo o humano como um corpo criante, que tem uma estrutura e uma organização, como já anteriormente falei. Dizer também que
En los procesos de educación, el humano va a llegar a un nivel más profundo para comprender el mundo y a sí mismo dentro del mundo en 3 movimientos importantes de su conciencia espiritual. El primer movimiento es la autointegración del ser, que es el movimiento del ser en sí, que hablé hace poco. Este movimiento de autointegración es cuando el humano, el niño o la persona en la educación se da cuenta que él tiene valor, que él es un ser capaz de tornarse más persona, de tornarse una persona integral, consciente que tiene 3 dimensiones articuladas, la biológica, la psicológica y la espiritual, y que esta dimensión espiritual es emergente para que él desabroche, para que él abra, para que él va desvelando el pensamiento y la acción en el mundo. Este movimiento es un movimiento que justo hace una integración para que la conciencia tome características. Y estas características son justo desarrolladas por el movimiento central de la creatividad. La creatividad, aquí, como ya expliqué, es una manera de ser, pero quiero hablar ahora de la autocreatividad. ¿Qué es la autocreatividad en los procesos del desarrollo humano en la educación? Es justo la oportunidad que el humano tiene de poder crear. Es la abertura para el nuevo. Es justo el reconocimiento del humano de su propia identidad, que es algo fantástico el humano llegar a tomar conciencia que él es creador de sí mismo, porque él tiene toda esta capacidad, como dice Humberto Maturana, de autofazer-se frente às interferências del meio ambiente, de la cultura donde vive, e neste autofazer-se ele se autorregula, ele expande su conhecimento, com isto também ele expande su campo vibracional, que é a consciência, que inclusive caracteriza-se como um estado ou campos de energia sutis, que são temporais e atemporais, donde tempo e espaço se juntam, e que tem também uma forma de expressar-se muito característica, que são muitas vezes insights, ideias antecipatórias. Quem de nós já não teve uma ideia antecipatória, um sentimento mais profundo do dia a dia, que não sabe bem por que está sentindo tal coisa, mas isto é o movimento de los campos de energia, que são consciências vibrando em las relações com tudo e com todos. E esta consciência, ela também é ilimitada, com capacidade de expandir-se, com uma expansão não possível de dizer em la sua totalidade. E esta consciência, ela é personal e também é coletiva, ela é social. Por isso que a autocriatividade é a capacidade que o humano tem de aprender a aprender e a criar sempre algo novo para sua vida. E neste movimento, é um movimento que justo lhe ajuda, lhe impulsiona para ele
responder una pregunta central en su vida. ¿Cuál es el sentido del vivir? Hoy la crisis social, la ciencia, está justo en un movimiento de mucho desafío. Ayudar al humano a poder encontrar sentido en lo que él hace, en lo que él piensa, en lo que él cría, en lo que él conoce y aprende. Y justo entonces estamos en el tercer movimiento de la conciencia espiritual, que es la autotranscendencia. Que justo la autotranscendencia es la capacidad que uno propio tiene de salir de sí mismo, se autoorganizar, criando y aprendiendo no sentido de encontrar un significado propio para su manera de vivir. Autotranscendência é autossuperação. A autotranscendência se deve justo por este movimento do humano, que é humano cuerpo criante, constituído de la dinâmica de uma energia vital que é amor, e que lhe ajuda, que lhe impulsiona, que lhe hace ser um ser único no mundo. Por isso que em la educação, o grande desafio deste milênio é oportunizar ao humano a resgatar a compreensão de si mesmo, do outro, do mundo, da natureza, e especialmente da transcendência do seu próprio ser, porque ao transcender-se, ele vai além de si mesmo, pero retorna para si mesmo, onde encontra um fundamento último do seu viver, que é a consciência consigo mesma. E esta consciência é uma consciência profunda, de interioridade profunda, del ser e del sentido de viver. Por isto, queridos que me estão escutando-me, justo estamos ao término desta habla, porque me foi pedido 20 minutos para falar, e estou em cima do horário. Le queria dizer que falar de educação neste tempo é justo estar investigando quem é este humano. É um humano que é consciência, não uma compreensão de consciência em um modelo positivista, pragmático, biologicista, tecnicista, mas uma visão de consciência de profundeza espiritual. E quando se habla do espiritual, não se quer dizer de religião, não, se quer dizer justo do espírito como um fluxo de energia inteligente que está no homem e que hace el hombre, que hace la mujer, que hace el ser humano único, um ser de muita amorosidade e que busca o sentido del vivir em la relação educacional, donde o respeito, a responsabilidade, a coparticipação e o compromisso com a vida e o conhecimento se hacen el cierne, el fulcro, el centro de todo agir pedagógico. Por esto encerro estas palavras e deixo aberta a outras pessoas que podem também aqui colaborar para dizer: educação é um compromisso, é um desafio de amorosidade e de respeito para com o ser humano, no sentido de oportunizar práticas que lhe levam a descobrir novos valores de conhecimento sobre si, sobre o outro, e que traga sentido para viver em um mundo de paz, de harmonia
que o humano pueda realizar sus sueños, suas utopias, sua forma de ser, que é um ser corpo criante, criativo, espiritual. Gracias por la atención, gracias por la invitación. Deseo aqui que todos sejam e consigam caminhar no mundo, um mundo melhor, uma educação com muita amorosidade, com beleza, com arte, com nova vida. Graças. E agora? Está. Olá, olá. Começar a falar, estamos vendo. Olá, Maria. Caixo. Buenas tardes. Buenos queixistos. Graças, Marias, por constante. Graças, compartilhe. Onde está? Onde está a pergunta? Anote. Estou a ser escuchado. Muito interessante. Vou escrever. Pode perguntar? Pode falar. Olá, pergunto se alguém quer contribuir ou quer perguntar, pode perguntar, estou livre para responder. Sim, passei. Graças, Maria, por compartilhar esta ideia tão interessante. Aqui tem outra. Agora eu falo, então. Pode falar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante esta pregunta, como también donde la creencia domina el espíritu, el dominio, o el espíritu domina la creencia. Respondo a esta pregunta. Yo digo que el espíritu es el fundamento de toda la organización biológica, psicológica, espiritual, social, ecológica, política, económica. ¿Qué es el espíritu? El espíritu viene mismo de la palabra ruach, del hebraico, que quiere decir el soplo inteligente de la vida. Entonces, el espíritu es justo aquello que está sustentando toda la dinámica del pensar y de la acción del humano en el mundo, en la educación. Y las creencias son conocimientos populares o teológicos, especialmente, o otras creencias que vienen de otros saberes, como también de la propia filosofía, que muitas vezes verdades filosóficas se transformam em crenças, donde al creer, el humano não questiona lo que é, ele crê e crê que é assim, a ideia onde ele vive e siente e pratica. Então, o espírito está em la crença também, mas o espírito é justo esta dinâmica que é consciência como campo vibracional, que está em las profundezas del humano. Justo isto leva à crença, e a crença também é sustentada por esta dinâmica que é consciência espiritual. Não sei se respondo a pergunta,
Pero paso a la segunda. Un consejo para alienar cuerpo, espíritu y mente. Muy linda la pregunta, porque muchas veces cuando estoy dando otras conferencias, muchas personas me preguntan lo mismo: ¿qué hacer para articular, para alienar cuerpo, mente y espíritu? Mira, usted ya es cuerpo, mente y espíritu. Lo que pasó es que a lo largo de una formación, especialmente una formación educacional racionalista, positivista, tecnicista y biologicista, implantó un pensamiento muy fuerte que viene de la filosofía, especialmente hablo desde la filosofía griega, con Platón, o con la filosofía moderna, con René Descartes, donde se separó el cuerpo de la mente. Y el humano hasta ahora vive una crisis de identidad donde él piensa que es posible separar cuerpo biológico de una dimensión psicológica, de una dimensión espiritual. Esto es imposible. ¿Por qué que es imposible? Porque el fundamento de todo el ser humano como cuerpo creante es el flujo espiritual como energía vital, que es campo vibracional. Entonces, usted tiene que salir. Voy a usar ahora una palabra, no sé cómo se traduce eso en español, del delirio de la separatividad de la mente y del cuerpo. Esto es un delirio que no dio cierto, y que especialmente hoy estamos viviendo una crisis tan grande en el mundo, en todas las dimensiones del fazer humano. Una de ellas es la educación, donde ya se sabe que no es más posible separar el hombre del medio ambiente. No es más posible separar los pensamientos de los sentimientos, de las sensaciones que se pasan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque justo el sentimiento, la emoción, la amorosidad con los pensamientos, todo eso está ligado. Está ligado porque estamos en un cuerpo que nos permite pensar y sentir. Y por eso este sentimiento está profundamente ligado al fundante, que es fluxo energético vital, que es espíritu en movimiento. Cada uno de nosotros somos espíritus inteligentes, no como algo que se enseñó muy lejos, inteligente. Entonces, mira, muchas preguntas. ¿Cómo podría trasladarse eso al sistema educativo? Muy bien, Nandi, quiero decir a usted, fantástico, la educación de este milenio necesita urgentemente resgatar una idea holística del humano, una idea que nace de la complejidad de la materia que constituye todo el humano tridimensionalmente, como expliqué en su base primaria, para entender que el humano que está en las escuelas para aprender y luego enseñar es un ser complexo, es un ser multidimensional y que na sua base para ser lo que es, él es sensibilidad e inteligibilidad como fluxo criativo de amorosidad e que implica uma postura ética, o amor e o respeito a ensinar, al aprender, al conocer, a criar. La escuela
necesita repensar sus currículos desde una mirada de una nueva conciencia, una conciencia que está en la complexidad, una conciencia que es conciencia espiritual. Y esto necesita una nueva forma de pensar educación, no más un ser humano que está ahí con la cabeza abierta, con la cabeza que no tiene contenidos, y tenemos que poner contenidos dentro de la cabeza del humano. Esta es una educación que no cabe más, que no sirve más para los días actuales. Tenemos que pensar una educación criadora, una educación dinámica, una educación que leva a su mirada, que está desarrollando una nueva conciencia, y es la conciencia espiritual. Bueno, está aquí también Satur. Satur, buenas tardes, querido. Muchas gracias por la saudación. Una palestra que sintetiza tu espíritu creativo y trascendente. Sim, tú sabes bien que esta es la mirada de este milenio, una educación que tenemos que estar justo trabajando en lo creativo, en lo trascendente, para entender que el conocimiento tiene un escopo, una ultimidad, y esta ultimidad es la elevación de la conciencia espiritual en el planeta, para que la paz, la armonía puedan nos llevar a desarrollar nuestra casa y justo vivir mejor. Bueno, Carmela, teniendo cada ser esta capacidad de autonomía, esta sabiduría, ¿qué papel tenemos los educadores? Bueno, Carmela, bueno, el papel del educador creo que en este milenio es mucho más de desarrollar una práctica eminentemente creativa. Es una práctica que sea justo, iluminada por una conciencia de mucha amorosidad y de respeto al humano. Sí, porque cuando tenemos amorosidad encontramos belleza, encontramos estímulos para el bien, y ahí nace la fuerza creativa, la coraje para ser en el mundo, y una coraje que lleva el humano a producir, trazendo benefícios de elevación de la calidad de vida entre las personas. Me parece que la educación de este milenio es una educación que el profesor, el maestro, el ser humano necesita estar conectado con la emergencia del contexto en volta. Y es una emergencia que está siempre desafiando la creatividad humana. Gracias, a partir de aquí ya no aceitaremos. Ajá, bueno. Necessitamos desaprender. Ui, eles estão perguntando e eles estão dizendo que não podem mais perguntar. Ok. Obrigado, Maria. Podes apagar. Ok. É uma taça llena de algo, não podemos ver-te novas experiências. Temos que vaciar, prima. Necessitamos desaprender, vaciar. Obrigado, sim. Vamos apagar. Valeu. Aqui está. Bueno, queridos, me despeço acá, desejando a todos um grande abraço de Brasil, de la Universidade de Vale de Itajaí e mi próprio, desejando que todos tenham muito amor no coração, que tenham muita paz e que encontrem em suas vidas um novo sentido para viver em um mundo que nos desafia, pero que tiene bellezas, porque donde hay el humano y la naturaleza, hay siempre posibilidades de recrear cuando entendemos que temos en nosotros la conciencia
espiritual. E esta é transformadora e amorosa. Graças por todo. Um abraço a todos amigos de Espanha e de todos os outros lugares que estão conectados em la rede. Hasta la próxima e até breve com muita criatividade. Graças.